Yan guys, good evening guys. So, ito lang yung huli natin. First time pa lang to. Isa mo nga yan dong. Yan boss. Yan. Yan. Pang ID, pang ID. Undoy. Isa kita eh. Undoy. Tulang ano mo ko kahapon na ito. Ang dami undoy oh. Yan, first time guys. Ito bang magulan doy? Ito ba yung magulan? Yung kita na yung tumutupong sa akin doy. Yan guys, first time. First time yan guys. Ayan, second time na naman kami mamaya. Dami guys. Sila to. Guys, good morning guys. So dito tayo ngayon sa bahay guys. Doy, ito ba yung